अभी तो रुको, ऐसा टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करते। वाटर कैनन का ठंडा पानी उनी भी नहीं। ভাইরে ভাই, বিহারের পোলাপান তো নেক্সট লেভেলে চলে গেছে। এরা তো বাংলাদেশকেও ছাড়িয়ে গেছে। গাইস, এরা এখানে আন্দোলন করতে গেছে নাকি টিকটক করতে গেছে কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। গাইস, জীবনে হাড়ি ভাঙ্গাভাঙ্গি খেলা বহুত করছি, কিন্তু এরা আন্দোলনে গিয়ে দেখেন কিভাবে হাড়ি ভাঙতেছে। ফেরুজি মহারাজ কি জয় হো। বাংলাদেশ মুখ্যমন্ত্রী সুমন্দি অধিকারী, ওর নাম শুভেন্দু অধিকারী নয়, সুমন্দি অধিকারী। ও নিজে গরুর মাংস খেয়েছে 3 বাড়ি সাবুদ্দিনের বাড়ি। হ্যাঁ, ऐसा टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करते। वाटर कैनन का ठंडा पानी उनी भी नहीं व्यवस्था। रुको जरा, सबर करो। গাইস, এরা গেছে আন্দোলন করতে, আর সেখানে পুলিশে পানি মারায় এরা পানি পানি গান দিয়ে নাচা শুরু করে দিচ্ছে। এটা কোনো কথা? पीक डिटेलिंग, पीक डिटेलिंग। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो वो है मोदी जी। रुको जरा, मोदी जी, आप इस्तीफा दे दो, देश अपने आप बच जाएगा। তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু দেশ বাঁচাতে মোদিজির এ ওদরে টানাটানি করা কিন্তু একদমই ঠিক হচ্ছে না। भाई जो ये नीट का पेपर लीक करा था इन्होंने। आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, वनडे एग्जाम की या यूपीएससी? एक्चुअली ना मेरी गर्लफ्रेंड नीट की तैयारी कर रही थी। माने? तो जब पेपर लीक होगा तो डिप्रेशन में चलेगी। 1 महीने से डिप्रेशन में ही है वो। 1 महीने डिप्रेशन में है, तो आप उनको नैतिक बल देने के लिए यहाँ आए हैं। हाँ, आपके साथ भी वो आई हैं या आप अकेले ही आए हो? मैं अकेला ही आया हूँ, तबीयत खराब है उनकी। গাইস, আসলে এর গার্লফ্রেন্ডকে অনেক বেশি ভালোবাসে, কারণ দেখেন না, ওর গার্লফ্রেন্ড ওইখানে আছে ডিপ্রেশনে, সেজন্য ওর গার্লফ্রেন্ডের হয়ে আসছে এখানে আন্দোলনে। মানে এটা কোনো কথা? Matari ko pa. Oops. 3-3-0-7 बड़ा हरामी हो बेटा। গাইস, বিশ্বাস করেন, আমি এতদিনে জানতাম যে বাংলাদেশে শুধুমাত্র বিনোদন হয়ে থাকে আন্দোলনে, কিন্তু না, বিহারের লোক ভাই নেক্সট লেভেলে চলে গেছে। अंकल, 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 ये गन क्या करती है? अंकल, कोई लेट चलाने का स्पेसिफिक टाइम तो बता दो। चलो चलो, ये डंडा कितने में पड़ रहा है? গাইস, পুলিশ মনে মনে একটাই কথা বলতেছে, আজকে কেন ডিউটিতে আসলাম। बीवी नहीं है तो क्या देश की लोगे? रुको जरा, अरे ये क्या जाने बच्चों के बारे में, कभी पैदा करे तो मालूम होता। গাইস, এইসব ভিডিও মোদিজি দেখার পরে কি ভাবতেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। नौकरी करने के लायक नहीं। रुको जरा, सबर करो। গাইস, তারা সবাই গেছে দৌড়াতে দৌড়াতে, আর ফিরে আসছে কোলে উঠে। अंकल को ऑनलाइन नहीं आ रहा क्या? গাইস, এরা পুলিশের সাথে ওভেনে গিয়ে মজা নিচ্ছে, আর পুলিশের নিচের আগুন একেবারে উপরে উঠে গেছে। सारे लोगों ने अपने नेम टैग्स क्यों उठाए? पहने हुए थे, उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है। गर्मी की वजह से उतारा है, सही रीजन पक्का? बस बिल्कुल यही रीजन।
আসলে গাইস গরম অতিরিক্ত পড়ছে, কিন্তু গরম কি শুধুমাত্র ওদের ওই জায়গায় লাগতেছে? তো গাইস আজকে ভিডিও ছিল এমন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করতে পারেন, এরকম মজা মজা ভিডিও দেখতে পারেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। আর হ্যাঁ গাইস, বিয়ারের নেক্সট পার্ট মানে দ্বিতীয় পার্ট যদি কেউ চান অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না কিন্তু।